Mabuhay, isulong ang pagtinabangay sa barangay. Kini ang inyong katikang sa maayong lakang Kapitan Kikang Uy. Atong sutaon kung unsa na ang mga kalihukan o kaugmagan sa atong pinalanggang barangay. Dinhi sa atong Cupcake Podcast Series, ang Carmen Karon. Ang atong bisita karon si Kagawad Bernel Tagik sa Barangay Carmen. Mabuhay, Kagawad Bernel Tagik. Mabuhay, Kap. Kumusta man, Kagawad? Okay kay Kap, no? Alive, still alive and kicking. Grabe kayo si Kagawad, no? Alive kayo nga, kuan. Well, ang atong hisgutan karon ang bahin sa atong kinaiyahan. Mga programa sa atong barangay, sa Barangay Carmen, pinalangga nato nga barangay, kabahin sa kinaiyahan. Pag-implementar sa Solid Waste Management, Republic Act 9003, no? Kung dili ta masayo. So, giunsa pag-implementar o giunsa pagpatuman ang maong balaod diha sa ato ang pinalangga nga barangay sa Barangay Carmen. So, since nga ang imuhang isa po sa imuhang komitiba is naaman sa environment, o maayo nga atong malakbitan o istoryahan ang kabahin niya ng maong programa nato sa ato ang barangay. No? Kagawad? Well, Kap, no? Salamat kayo sa mga pangutana. Well, dili gid sa iyo, no? Ang labi na kisgutanan kabahin sa basura, labi na sa atong problema karon nga atong gatubang. So gani usadaan ang importante ang panagiusa gid nato, no, sa konseho sa Barangay Carmen. Dako kay nang pasalamat sa imo, Kap, gani sa imong 100% nga support. Gani no una nato kaning atong barangay nagproblema kita kabahin sa basura kung saon nato ni pagsulbad. So kini alayon sa atong pagpaningkamot, mo ni karon, Kap, nga atong gi-organize nagsugod kani nga problema kaning na-organize kaning eco-warriors kabahin sa problema sa basura. So mo kani karon gi-organize nato, Kap, no, ang matag zone leaders gayud nga atong gi-organize kay kita man nato unsa kadako ang atong barangay. So mo ni karon, Kap, matag zone leaders na atay 74 sub-zone kay tungod dako man atong barangay, Kap. Base sa atong RBI record of barangay inhabitants, ang nakita 200,000 plus nga atong population. So dili maabot ang atong pagserbisyo busa initiative nato atong nag-create kita og sub-zone. Mo ni karon ang atong mga zone leaders nga nahimo og 74 sub-zone. So gani ang atong gibuhat, Kap, para masulbad matagaan pagtlagad kabahin sa problema sa basura is morning gi-organize nato ni sila, gihimo na to, create na to sila eco-warriors. So mo ni karon mo ni sila, Kap, no, dili sayon sa sugod sa permiro kay ang uban dili gi sila mosugot, kapoy man na, no, samuk-samuk, dugag trabaho, dugag burden sa buwan. So but sa hinay atong gipasabot kung unsa kabilin nun ang atong paghimo sa laisip kabahin sa paghatag, pagatiman, paglambigit sa atong matag area o matag zona. So gani pasalamat sa Ginoo nga sa paghiusa, no, nga nato pagsuporta nato sa konseho sa barangay nga atong na-realize og karon ana nanagyud ang atong mga eco-warriors sa matag zona, Kap. So salamat ana, Kap, no, uban sa imong pagpaningkamot, Kap. Ikaw man gyud usa. Ato tanan, no, ang kanimong problema sa basura, dili man guni ingon nga sa barangay lang o sa syudad lang. Kung dili kaning problema sa basura worldwide, no, bisan gani og mga first world country, problema gyapon sa basura. Well, kung masuruyan nimo bisag sa New York, makita nimo grabing basura ini kagabi. Well, isa lugar na nga assign lugar sa progresibo o isa po na nga, well, at least lugar kay problema man ni worldwide sa atwal lugar nga level as barangay official. So kaniya to maistoryahan ta o mapangutan-an ta nga kabahin sa problema sa basura na ato nang na-identify o ato nang nakita na matngunan nga naay problema, pero ang pangutan na unsa atong gibuhat. So at least sa atoa sa Barangay Carmen, kung pangutanon sa maong problema nga inyong nakita, mao ni atong gibuhat. So nag-establishar ta og kaning Carmen Eco Warriors, busa nga karon matag zona out of 74 zones sa Carmen, di ba? Naa na yung mga structure sa Carmen Eco Warriors. Og
nalipay ta nga ang epekto maayo kay tanan kay tungod kanilaging basura ang kaakuhan sa basura sa pagtubag dili lang man kay sa maong opisyal lang nga kaakuhan kundi matigulang, mabatanon, mapobre, madato. Well, mo relate man gud siya o mo connect siya sa health and sanitation. Kumbaga, everybody's concerned. Kani nga problema. Dili kay mo ingon nga inyo kana nga problema. O dili ato ni nga problema tanan. So kinahanglan og disiplina sa matag usa. So kung naa magoy discipline, sila na mismo ang manglimpyo, no? Sila na ang manglimpyo sa ilang tugkagan. Kumbaga, ang atong programa ato yung gusto nga mapasunop gyud dadto sa zona o sa purok nga ilang mabuhat sa ilang inadlaw-adlaw nga buhat. So discipline nga naa sa ilang matag usa. So nalipay ta nga ang matag isa gapanglimpyo sa ilang panimalay. Gani naapay ni kuan nga tungod sa Eco Warrior ang dugay na nga nag-away mi nga silingan nagbalik mi. Oh, nagbalik mi kay ang atong programa sa maong barangay mag-uban naman ang mga silingan, no? So gawa sa pagpanglimpyo, maayo na ilahang relasyon hantod nga naabot na po dayon ni ang atoa dayong kaning gitawag nato nga Eco Garden. So Eco Garden atong gisuportahan, uban ta nagsuporta sa maong mga kalihukan sa barangay, nang limpyo na, nagkahiusa sa matag silingan, nagtinabangay. Ikaduha ay katulo na sila Eco Garden. So ang Eco Garden ila pang mananom sila og mga lagutmon. Sa pagpananom og lagutmon at least nakita nila nga ang harvest nila ila mo ding makaon. So pasabot na ang sustainability or kana sad siya nga programa is food security, no? Food for the table. So nagkayusa sila, magsabot sila nga mangharvest sila, magdungan, magtunga-tunga. So maayo kayo ang impact sa maong komunidad. So pero ikaupat naapagita sa barangay nga ato paging gitagaan og kuan, no? Sa ilang Eco Garden mudaog pagid sila. So naapag pa-premyo. So naay 100,000 each. So Twice a year ka na kap, no? twice a year. So karon naa na ta sa ikatulo, Yes, no? Di ba? Makita nimo nga abot ka sa ilahang Eco Garden. Maayo kaayo ang makita nimo ang mga baog panaghiusa nila sa matag silingan kay sa farm o sa garden alone makita nimo ang nagtrabaho, makita gid nimo nga daghan nagtrabaho ani. Limpyo, maayong pagtubo, makita nimo ang mga bunga sa mga tanom nga ilang makaon. So, pero gawas ana, sige natog explicar nga gikan sa pagdisiplina, matag usa, ang ikaupat importante kay tanan. Dili mabayaran sa salapi o dili bisag mabayaran sa bisan unsa nga butang kay tungod gatuo ba kag forever kagawad? Yes, Naaway forever ka. Basin nagkuanto imong kuan Yes, na forever. naay forever ka. Basin dili ka mo Forever ka, forever gano'n. ba. So kani siya mo nang gitawag nato nga naay forever kay tungod samtang manglimpyo sila atong giesplikar sa ila. Samtang manglimpyo sila nagkahiusa, nang limpyo, matag-usa sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay o sa ilang lugar. Samtang gatan-aw ang mga bata o ang ilang mga apo, ilang mga anak, ilang gipasabot, nga katong gatan-aw, muga ka ga-build og karakter sa ila. Nga kinahanglan ta nga manglimpyo, kinahanglan ta magkahiusa, para at least maabot nila sa sunod nga henerasyon nga angayan di ay, nga manglimpyo ta, sama sa ilang gibuhat sa atong lula, sa atong mama, murag gaipasa nato gabuild ta og karakter. So maayo gid kaayo sa tanan. So mauna siya ang ato ang tulo na ka nga cycle no sa atong pag-contest ana nga kuan nya maayo kayong epekto ug karon ang katapusan nato nga lihok kani bitawng kuan dili lang kay sa pagpanglimpyo pero gusto nato nga nagsumikad sa maong problema sa basura
mahimo na natong Carmen Eco Cooperative, Kabuhayan Cooperative. So magmugna ta og kooperatiba. Kay basin di ay ugma damlag mao na nga pagpasabot nato, basin naa sila mga plano sa ilang matag-usa o project nga ilang buhaton, pwede sila masuportahan sa ato ang kooperatiba o kanang gimugna nga Carmen Eco Kabuhayan Cooperative. So mao na karon naa na ta sa Cooperative Development Authority ang kanang ato ang sa CDA na ang ato ang mao na nga ato na sila matagso na ay structure, no, na ay presidente, na ay ad hoc ng mga officials sa matagso na kay kana sila atong gipasabot sa ila, mao ni siya ang kinahanglan para hingpit na o maligal na nga kooperatiba. Bali requisitos para mahimong kooperatiba. So, gikan sa basura, hantod nga nanglimpyo mo, nagkahiusa, nagbuild ka og karakter, naapagid kay tanom, naay harvest, mudaog pagid ka. Og karon ang atong lihok nga mahimo naging hingpit. So, ang cycle maayo kayo nya. Bali excited kay ta isip opisyal nga kanang maong kooperatiba nga atong i-establishar nga nagsumikad sa problema sa basura, diha mismo magsugod sa atong barangay sa Barangay Carmen. So makita nimo nga ang komitado ta, seryoso ta, bali naa ato ang commitment diha gyud, no? Bali atong gibuhos ang ato ang ang gugma. Makita nimo kay gikan sa problema hantud taas kay nga proseso hantud nga naa na gid sa tungoy. So kaluoy sa Ginoo kagawad atong na kuan. May kendaga gyud kap gani kap adugang paniana sa una gyud kadtong area nga pick up points labayanan sa basura kap no ako lang ilakbit sarsay. Sa una grabe volume sa basura to sa una grabe gid to patungod sa pag-organize nato sa gihimo natong eco-wires. So karon dili na basura to makita kap kundi communal garden ug urban gardening na. So makabenepisyo na sama sa imong giingon, makabenepisyo na sila ang mga katawan nato, especially ang atong mga eco-wires. So malipay gid sila, samot na gid kap kay karon bag-o lang no atong niaging semana nag-seminar sila sa CDA katong imong giingon kanina. So patsada kayo kap at least gitan-aw nato dili lang sa ila karon kay makaingon sila nga ato silang gigamit, but kani para sa ilang kaayuhan no, sa ilang kaayuhan nila sa ilang grupo or asosasyon. So natay panlantlaw sa ila kap no. Lakbit say katong kana magong eco garden kung gitawag nila nga eco garden sa Barangay Carmen. Mao na siya ang ato ang mao nang galabayan sa una og basura, gatipukan. So ang gibuhat di maginat kita ka magoy bantayan gud pod. Magbantay ta buntag paingon gabi walay mulabay pero ini kawala sa gabantay sa barangay aya pa manglabay. So kita kay gabantayan. So ang gibuhat mao ni ang tubag gihimo na tong communal garden. So nahimo ng garden at least naa na lamang pud tingali kaulaw pud kung labayan pag yun nimo. So kaluoy sa Ginoo na establishar na nga katong mga gilabayan sa una og basura karon garden na. Actually paglugang ni anak kapno gani atong gibuhat sa barangay una kay naman tayo mga klase-klase nga basura nga atong pagkuliktahon. Una akong ipahibalo kapno nga ipabalo ko sa atong mga katawhan nga ang gakolektahon to sa barangay is only biodegradable and recyclable katong malata ug mapuslan. O mo na itong gakolektahon gani nag-pilot area ta karon kap sa Makanhan. Wala pa na ito gikuan ang tanan whole Carmen but Makanhan atong pilot area. So dito sa hinay lugar kapag sugod sa permiro gagmay pa kayo nga atong gakakolekta sa mga malata or biodegradable, but later on sa sige natong palingkamo through IEC information education campaign so gakaanam kadaghan gakolekta sa atong malata, but gawas ni ana ang ato po mga urban gardening o ato mga eco-wires mismo, sila mismo magkolekta sa katong malata kay tungod ilang himuon og ibutang na sa compost pit dito para himuon nila siguro mahimong fertilizer. Gawad di ba ang kaning sa MRF? Yes ka material recovery facility na to. Matag suna kap no na aman ta nagbutang tana
o MRF ganing lang subo lang kay ang uban mo good is dili na ma-practice ang segregation kay tungod dito ilabay tanan so dili i-segregate ang basura. But sa ato dito mohonong atong ipadayon pagpahibalo ang katawhan kung unsa nga mga basura ilabay ni ana sa mini MRF. Kita og bisag mini MRF. Kaya ang ato gyung MRF cab is dito kita sa landfill, Sayas, Upper Sayas, Dagong. So dito, blessed kita sa Barangay Carmen, kay naatay MRF dito gid sa kuan, no katong old landfill. Oh. So blessed ang Barangay Carmen. Aside anak kagawad, di ba, ang ato ang Eco Garden, naaman tay gi appeal sa ato ang requisites or sa ilahang criteria para mudaog nga naa sila'y MRF nga gamay sa kilid. Yes, no? Kap. Ato nang gikuan gid kap kay katong MRF nga pagabuhat sa ilang makolekta nga katong sa malata, mahimo na bantong fertilizer. Yes, kap. Mo to nay compost pit nila para dito nila ibutang. At least kita pud nga sa barangay gakolekta, so less na atong gakakolekta nga sa mga malata, biodegradable. But ang recyclable kap kay gi-schedule magunato ni sila kap no. Schedule na to kay di man pwede idungan na to ang kolekta sa residual o katong bio o katong recyclable. So ilay-ilay na to para dili maglibog ang katawhan. So mo to, but ako lang ipahibalo ang magkolekta sa residual is katong Tencel ang gikontrata sa tong syudad. So ang ato ang naging kolektahon lugar kap is katong biodegradable o recyclable. But gisugdan tanan no, permi na to na buhaton na natay record kay monthly mag-report kita sa Clenro o sa DILG. Paghatag kita o reporting kita monthly. Part ba na sa atong trabaho so atong baton. Pero ang importante gid ana kagawad nga kinahanglan masunop gid sa tao. Yes, matag usa nga disiplina. Kaning problema sa basura di gini mahuman magsige lang kita og balik-balik. Kung ato obserbahan naanay balaod, naanay gisuporta ang maong gobyerno pero nganong naa man dia puy makita, no? Naa man dia puy daghan makita labi na sa mga suok. Pero kay tungod kay wala nila na batasan, wala nila discipline, no? Batasan sa matag usa kay kani mao gini problema sa maong basura. Masulbad gini kung kitang tanan magpartisipar o magkooperar o naa natay kumbaga batasan nga ato gyud atimanon ang matag basura sa ato ang kaugalingon. So mao na siya nga ato ginang ga-drive sa ato sa Carmen Eco Warriors nato kabahin anang sa atong problema sa basura. Sige pasabot nato, no? Matag suna kagawad, di ba? Yes, atong gasugoy-sugoyon pasabot nga mao ni ang ato ang kuan. Gali ka no, pasalamat po ta sa Clenro kay mismo ang Clenro katabang gyud sila no bahin sa pagpasabot ana especially kung pagkandak lang IEC so matuta matagsuna ang apo pod ang apil ang apo bahin sa atong communal garden so kato ato silang mag IEC ta then aside ana ka magrekorida gid ta rekorida kita no pagpahibalo sa schedule sa collection sa atong basura especially sa biodegradable o recyclable. Apil na nato ang residual para po dili sila mawala din. Aside ana kap, gabutang kitag tarpaulin, dagko kay na usa ka plywood kana atong gibutang. So dako kay na atong kuan para gyud nga mabaw-an, makita kanunay sa katawhan ang scheduling sa paglabay sa basura. So atong gibuhat ang tanan but di lang ta mohunong ka padayon ta para pagpahimangno sa katawhan kay kinahanglan mag-segregate sa basura kap no importante gid kayo kaya akong ipahibalo pag abot og 20 to 30 years na kung dili walay segregation mapuno na po na atong landfill so kanunay di ta mo silindel ato ging ipahibalo lara pud ka ang katawhan siguro kanunay masuna mamina mo pula sila basta dili sila tuundlangan pagpahibalo pagpasabot sa ila. Oh. Ang kanipong sa garden kagawad akong nakita nga dinhi sila gatipo kada adlaw. Gikan mang limpyo dito nila ilabay kay ang kaning sa garden isa man sa atong requisitos nga tubangan sa garden na apoy gamay nga MRF no o gamay nga basurahan so dito nila magtipok sila so buntag sayo gani kada Biyernes ga limpyo ta sa matag zona uban sa ato sa barangay atong mga kauban sa barangay atong galibuton ang Barangay Carmen kada zona na atay schedule for every last Friday. First Friday o last Friday. First and last Friday,
So kato kap ako lang ikuan kap atong dugang kap kato bitong grabe atong paglimpyo katong uplan linis ta sa luyo sa barangay. So grabe sa to. Binunuan Creek. Binunuan Creek kato kap no. Duha ka dump truck mismo atong nakuha nga mga mixed waste siya. Mixed waste kay tungod pila na to katuig siguro ba. Lugay na kay to but dili sayon gid to nga kuan but wala di imposible kung buhaton og magtinabangay kap. So kani karon patsada na kayo limpyo na lamang kay mga ginagmay but atong kanunay na constant nato nga kuan importante nga paglimpyo gid kanunay no. Sabi nga duha ka dump truck, no? Yes kap. Duha ka dump truck. So at least kana ang Binunuan Creek. Makita nato nga diha sa Binunuan Creek naa day tulo ka tulay. Karon pa nato makita nga naa day tulo ka tulay. Naay kilid sa barangay, naapoy dito sa merkado, naapasay dito dapit sa Ororama. So kaniadto dili makita kay tungod nga ang tulay giapil sulod silang balay. Lain mga daghan informal settlers manggod. So moto siya nga di nato makita katong gwapo no nga move nato nga ato silang gi-clearing. Total ato ang atong gisulod is balaod man. Pag clear, kita na to ang creek, sus napuno na dahil sa basura. So at least ato nakuan. Isa to siya sa ato ang kuan kay tungod sa schedule nato sa ato sa barangay mismo. First Friday and last Friday of the month. Galibot ta nga limpyuhan nato ang ato ang matagsuna. So kana tanan pwersa sa maong barangay, tanan eco warrior limpyuhan gina atong schedule gina. So kada first Friday nailain nga suna, last Friday nailain nga suna nga atong limpyuhan. So diya ta naka-focus. Aside po anak kap na po yung mga schools mismo ka-participate o mga NGOs na adlagan o sumarang lipay kay ta nga dako. Yes kap kay actually ang atong mga estudyante dako gyapon siya contribution sa basura. Gani during sa mana sa atong barangay, ako ganang ipaybalo sa ilang nga dapat kung unsa ang mga basura ilang makuan, kung mahimo dili ilabay bisag asa, kung dili ibutang lang sa proper nga labayanan sa basura. Usahay mauban pa nato ang mga sa City Hall kanang Clarix nga serbisyo o Clarix nga kalimpyo nga programa pod sa city nga naapod every Friday, last Friday alina o nadungan na to, no? So simultaneous, so isa po na nga suporta nga mapakita nga matabangan nato ang problema sa basura nga ma-address nato. So kana dako na nga salamat nato nga atong gipakita nga magtinabangay ang lokal nga kagamahanan o sa ato ang barangay nga kagamahanan. Kabahin po ni sa Eco Garden Kagawad, since nga ikatulo naman nato ni karon nga kuan this coming July, no? Yes, sa atong competition sa Eco Garden. So katong gidaog atong December sa last na ikaduha nato nga sa Eco Garden nato nga contest. Dako nato nga kalipay kay nakita sa national government or naay agency sa national government nga nagbuhat na mo ana. So niabot sila kaning ATI. So Agricultural Technical Institute. So katong champion nato which is ang Zone 6, katong gitawag nato sa Bagyong Ngitngit. Mao toy gi-champion, mao toy ilang gianhian, gikan sa Manila. So karon kagawad nga kuan gisuportahan ta sa APO, Agricultural Productivity Office, no? Ang katong gidaog adtong niagi nga sa ikaduha nato nga competition sa Eco Garden. O isa pud ana, naa po dayon ang atong ATI local nga naa ang opisina sa El Salvador City, Agricultural Technical Institute. Kabahin sa mga pamaagi. Kay tungod ang atong Eco Garden karon nag-upgrade na pod. Naa na sila mga hydroponics nga mga garden, no? So nag-upgrade na nga ang sustainability nga pagbubo nimo sa isa mo adto sa pinakatumoy ingana bitaw. So naa gyud. So ato nang gi-compete karon busa ang competition sa katong barangay level gilahi na to ang ilang garden. Gilahi na to ang ilang garden unya pagkahuman lain po din ang atong competition sa barangay level. So naay national level,
naapoy barangay level. Katong national level, mo ito gisuportahan nato, gisuportahan sa city, o sa katong mga ahensya sa APO o sa APO o sa ATI. So, hope nga nationally, mudaog taadto, hopefully, nga mudaog taadto, o magpadayon-dayon ang ato ang ikatulo dayon nga hugna kabahin sa ato ang eco gardening diya sa maong barangay sa Barangay Carmen. Kaya na-challenge ang uban kap. Gusto sa sila mo. Na-challenge ang uban kay dili naman din ni local nga level kung dili national na. Nakugatan sila na duha ka ban gyapon nga gikan sa national o nakita nila no nga naningkamot ang lumulupyo o naningkamot ang matag sityo ang barangay. Kaluoy sa Ginoo ang uban nga mga educational institution ila pong nabati na apoy uban nga mo partner sa ato ang mga eco gardening labi na sa pagpanglimpyo. Pagpanglimpyo hanto din nga mga eco gardening pag-secure sa food for the table mutabang na naanay muhatod og kanang mga fertilizer. Actually ang fertilizer gikan sa nitabang ang kuan Goldilocks o Red Ribbon. Nitabang naghatag og pila ka sako. Oo. Nakita nila nga naama pud sila kuan. Kanibitaw sa social media. Dadto nakita. Eco Warrior. Carmen Eco Warrior nga sa social media sa page sa Carmen Eco Warrior makita nila nga naningkamot gyud ang maong barangay. Well, medyo challenging kay tungod kita ang pinakadako nga barangay, kita pud ang pinakadaghan lumulupyo, kita pud ang daghan nga naay merkado, naay establishmento. So kung ingon ana nga daghan tao, daghan naay merkado, naay daghan negosyo. So naagid ang basura. Pero at least kung naa ang basura, na-identify na to ang maong problema sa basura, at least naatay katubag, konkreto nga tubag nga kami sa Barangay Carmen mauni ang among gibuhat. Naami Carmen Eco Warrior. So mao kana kagawad. Unsabay atong mensahe kagawad ka imo maaghat mangan nimo ang ato ang mga katawhan sa maong barangay sa Barangay Carmen kabahin niining atong pag-implementar sa solid waste management na to. Salamat nga nakap no. So ako lang taang yun ako katawhan sa Barangay Carmen. Nga una sa tanan is ang basura kung ipaybalo dili na kaakuhan sa usa sa kadua kun dili kaakuhan na kanatong tanan kanang basura. So hangyo ko kinasingkasing kung mahimo at pagtilabangay ta no atong ilabay ang basura sa proper nga labayanan. Importante ang segregation kay nganuman unsa ang segregation kay once dili ta mag-segregate pag abot sa 15 to 20 years manggod ang atong landfill luoy kayo mapuno na noon magproblema na pud ang atong syudad kung asa na pud ta mangita og landfill para labayanan sa atong basura. So hangyo ko kinasingkasing butang sa itong una-una o kasing-kasing nga ilabay nato ang atong mga basura sa insakto nga labayanan ug labaw sa tanan ang segregation para at least malesen ang atong mga basura nga maabot sa landfill. Kay limpyo ang atong barangay kung kita tanan magtinabangay. So salamat kayo kagawad Bernal Taguig sa imong paghatag og panahon dinhi sa Cupcake Podcast. So salamat pud kay Kap no, salamat kayo sa imong paghatag pud sa kaning programa sa Cupcake Podcast no nga at least akong natagaan og higayon ang mga katawhan sa pag-explicar pagpahibalo no kabahin sa atong programa sa atong gibuhat sa barangay sa basura kabahin sa basura. So Kap salamat again og padayon lang ta importante ang paghiusa pagtinabangay. So salamat kayo. Maayo manggod ni nga kuan nga at least katong wala nakahibalo makahibalo o ang angay buhaton kung unsa ang ato pong gibuhat pod sa maong barangay mga kalihukan nato sa barangay labi na sa problema sa basura. See you next time dinhi sa atong Cupcake Podcast Series. Kini ang inyong katikang sa maayong lakang Kapitan Kikang Uy. Mabuhay, isulong ang pagtinabangay sa barangay.